Mulai Pak nungguin yang lama dulu. Udah belum? Udah saya share screen. Saya share screen. Udah Pak. Ya. Udah Pak. Udah Pak. Oke. Wih, jam berapa kan enak. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hello everyone. Halo. How are you today? I'm fine. Yes, fine. Okay. Let me introduce myself. My name is Alfandi Dwi Cahyo. You can call me Mr. Alfandi as your English teacher today. So before we start our material, let's pray together a moment in silence. Okay, finish and say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, class. Do you like go to restaurant? No. Nope. Yeah. Do you like traveling? Yes. No. Okay. Do you like some vacation? Yeah. Okay. Do you love no? Jangan biasa tinggal. Gua ngerti, boy. Tadi kan lu ngomong. Okay. Class. And do you ever accept the paper that restaurant give and maybe the traveling give and travel agent give about their promotion? Mungkin teman-teman pernah kalau misalkan mau ke restoran atau mau traveling terus dikasih selembaran kertas tentang promosi dia. Oh, ini loh di restoran kita ada menu ini, pernah nggak? Pernah, Pak. Apa pernah? Pernah ya? Apa? Di Shopee. Oke, terus kira-kira menurut teman-teman itu apa sih? Kertas itu disebut apa sih? Brosur. Terus kira-kira ada nggak sih mungkin some paper it can be called another kayak nggak brosur aja terus atau Pamflet. Oke, ada lagi? Advertising. Oke, ada lagi? Anduk. Oke. Promosi. Okay, so what is the material today? Brosur. Okay, that's right. Okay, And pamphlet. okay, thank you. So this is the material say about the brochure, leaflet, banner, and pamphlet. And what the differences of them? If you don't know, let's learn together. Yeah. So the first is brochure. Tara, can you read it? Yes. Yang mana, Pak? Brochure. Brochure is a thin sheet in the form of a print that aims to provide information to promote or to advertise something. Okay, Sarah. So brochure itself is a thin sheet in the form of a print that aims to provide information and to promote or to advertise something. If you find the paper
such as go to restaurant and advertise something and give the information about the promotion, it can be called brochure. Jadi buat teman-teman bisa jadi kalau misalkan ke restoran atau travel agent memberikan selembar paper, it can be called brochure. Nah, untuk contohnya gimana sih brochure itu? Nah, this is the example of brochure. The first is double cheeseburger. Include product, include menu, and give some information maybe about prices, only $5, and the left side is fresh shrimp, fried rice, include the product itself, and maybe give some information about the discount. And brochure it only read but it can blend. Jadi untuk teman-teman mungkin pernah gak sih dapat brosur kayak sekedar melihat? Pernah nggak? Pernah ya? Pernah melihat. Nah, jadi teman-teman itu adalah salah satu contoh dari food brochure. Jadi brosur restoran atau brosur produk seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat ada include sama picture-nya, sama gambarnya, menunya dia tuh apa sih yang lagi booming kayak gitu. Terus juga dia ngasih harga, terus kapan sih bukanya si restoran ini. Terus juga sisi kiri sebelahnya itu dia juga ngasih tentang produknya, terus tentang diskonnya. Terus dia ngajak nih, ayo order sekarang. Nah, buat teman-teman, brosur ini nggak cuma potret, nggak cuma gambarnya berdiri, tapi ada juga yang landscape di kiri, di sisi kiri gambar yang ini. Kayak gitu. Do you understand? Yes. Okay. The next slide is leaflet. Anyone want to read it? Ibnu, Okay, can you read it? Gak ngerti pak. Oke, yuk belajar yuk. baca doang nu. Ayo Ibnu. Ibnu. Mana pak? Gak ada pak. Oh, bahasanya tidak mengerti. Okay, can you just read it? Baca pak. Iya. Leaflet is a sheet of paper which general uses art paper or art apa ya pak? Karton Ya. and have two or more fold. Okay, thank you Ibnu. So, class, Well, leaflet is a sheet of paper which generally uses art paper or art carton and have two or more folds. If you find some paper looks like cute one and the color full, it can be called leaflet and uses art paper or art carton. Jadi untuk sendiri, leaflet sendiri ini juga kertas, dia juga tentang promosi dan dia itu kelebihannya adalah menggunakan paper dan karton atau art karton. Jadi kalau contohnya teman-teman pergi ke suatu tempat terus dikasih kertas dan itu little bit slick, agak licin gitu, terus juga full color, terus bentuknya lucu, gambarnya lucu dan punya 2 size 3 lipatan, itu bisa disebut leaflet. Nah, bagaimana sih contohnya? So this is the example of leaflet. It's about spa brochure. There gives information about their content and their contact, and we see colorful and the cutest one. Jadi kalau ini lucu banget, jadi pengen
banget buat kayak gitu. Nah, ini bisa disebut dengan, dan biasanya teksturnya juga agak licin. Kayak gitu, pernah kan pegang? Pernah nggak? Ya, Pegang doang. iya, nggak apa-apa. Jadi kan kita tahu kan. Oke, do you understand about leaflet? Okay, the next is banner. Anyone want to read it? Okay, raise your hand. Oke, siapa? Sebutin aja namanya, mention your name and just read it. Yuk. Atau saya yang tunjuk? Sudah. Bintang. Halo Bintang, can you read what is the diff? Halo. Iya Pak. Okay. Halo. Time is yours. Banner is one of the promotional media that is printed with digital print, which is generally in the form of portrait or vertical. Banner usually include symbol, logos, slogan, or other message. Okay, thank you Bintang. That's right. The banner is one of the promotional media that is printed with digital print, which is generally in the form of portrait or vertical. And then, banner usually includes symbols, logos, slogans, or other message. Buat teman-teman nih yang suka pensi, udah tahu banget nih tentang banner, bentukannya kayak gimana, terus cara buatnya mungkin, terus ngeditnya gimana. Ada nggak yang tahu kira-kira ciri-ciri banner tuh gimana sih? Buat teman-teman nih anak SMA yang suka bikin pensi nih sebelum corona, boleh dong sharing? Nolep jadi saya tahu. Gak tahu, gak pernah bikin pensi, atau udah pernah bikin pensi? Nggak pernah Pak. Nggak tahu, pernah. Pak. Oke, saya jelasin ya. Jadi Nggak pernah. banner itu sendiri dia juga mempromosikan suatu kegiatan atau mungkin suatu produk, dan dia itu juga dia potret ya teman-teman, atau vertikal. Jadi dia nggak ada landscape, nggak tiduran. Terus juga banner sendiri itu biasanya include sama simbol atau logo atau slogan, atau juga ada pesan-pesan tertentu. Nah, gimana sih contohnya? Nah, this is the example of banner. We can see the banner must be portrait or vertical. Jadi dia berdiri and give some information about the product. Yang ini ada, yang ini ada, and include the logo itself. Logonya di on the top right, ada di kanan atas. Nah, terus juga give some information about their prices or their discount. And kita juga bisa lihat their message-nya di sini. Noodle Festival this weekend only. Nah, buat teman-teman yang mau mendapatkan 40% off ini, itu cuma di weekend sekarang. Jadi this weekend only aja baru bisa dapat Noodle Festival and get the percent off, seperti itu. Jadi itu dia selalu berdiri panjang ke atas, gak tiduran, kayak gitu. Do you understand about the banner? Yeah. Okay, thank you. And then, so this is the last one is pamphlet. Anyone want to read it? Anyone? Nabil, ada Nabil. Nabil,
Ya, saya hadir. Nabil, can you read it? Bacanya tuh yang mana sih, Pak? Bahasa Inggris ya, bukunya yang mana? Oh, ini nggak aku. Oh, terus bacanya gimana? Baca aja. Baca apa ini? Itu Bill yang ada. Nih ya. Itu gambar itu. Sama Bill, gue juga nggak ada loh Bill. Oh, nggak ada. Yang lain Ya, ada nggak? Adanya doang. Gitu. Wah, Nabil yang Gini doang. Yang gini doang adanya. Lihat di HP lo di Google Meet. Kalau gini ada nggak? Lo pencet itunya Bill yang katanya tuh gambar apa tuh? Yang satunya tuh. Mana Bentar. betapa ini? Yang Mr. Alfandi yang satunya. Mana sih? Ntar Alfandi satunya. Yang mana? Mr. Alfandi satunya. Oh, ntar. Oke. Nggak bisa. Banyakan orang sih. Duh, saya pakai HP sih soalnya. Nggak apa-apa. Yuk, Saya pakai HP. Ibnu, just read it. What is the pamphlet? No Pak. No, I. I'm not English. Oh ya, saya mau baca nih, saya mau baca. Oke. Udah bisa nih. Oke, let's go. That is writing that can be accompanied apa sih? Ya, accompanied. by not Oke. without covering or blending pamphlets as is starting from one page of folio paper. Anjay. Oke. Udah, Pak. Ya, thank you. Nabil. Orang banyak gua angkat buat mah. Okay. Pamphlet is writing that can be accompanied by a picture or not, without covering or binding. Pamphlet size is starting from one page of folio paper. Jadi, si pamphlet ini adalah paper yang bisa menggunakan picture or not, ada gambarnya atau tidak. Terus juga dia nggak ada cover, without covering or binding. Dia nggak ada jilid, dia tidak dijilid juga. Terus juga pamphlet size is starting from one page of folio paper. Jadi size-nya dia memang lumayan besar, mulai dari satu lembar folio paper. Nah, folio paper kan besar tuh. Nah, itu mulai dari itu nambah besar lagi, itu bisa disebut dengan pamphlet. Nah, this is the example of pamphlet. Kalau misalkan teman-teman pernah ngeliat nih di your school wall magazine di tempat sekolah kalian tuh, yang di mading. Nah, itu tuh bisa nah ini contohnya nih. Jadi kalau misalkan pamphlet itu there gives some information about their competition and maybe the student creativity. Jadi kayak misalkan teman-teman bikin pamphlet nih, bikin kayak misalkan go green gitu. Nah, itu biasanya digambar dulu ya kan, besar, terus ditempel di mading. Terus juga mungkin teman-teman OSIS yang punya program atau yang punya pensi itu pasti ada tentang competition. Mungkin kompetisi tentang puisi atau mungkin badminton, basket, futsal, kayak gitu. Oke, bisa dimengerti? Oke. So class, the guest time only for just briefing. Maybe it's just the one of you, Sarah. Hello, Ya, Sarah. Sarah, can you guess what is the first picture is?
banner bukan Pak? Ayo apa? Banner. Banner. Oke, thank you. Uh, Farhan. Farhan, can you hear me? Ini kayaknya ceweknya Sarah doang ya. Pada kemana yang lainnya, Sar? Oke, Farhan. iya. What is the second picture is? Browser Browser? kayak Kayaknya. Oke. Bintang. Thank you Farhan. Bintang. Bintang. Ya Pak. Apa? For the third pictures, what is the third picture is? Pamflet. Pamflet. Pamphlet. Oke, thank you Bintang. Siapa nih ya yang belum dipanggil? Ada Monik. Monik, can you hear me? Halo Monik. Are you sleeping? Anissa ada. Halo Anissa. Nyimak doang. Oke Nabil. Nabil. Can you hear me Nabil? Nabil, can you guess what the fourth picture is? What is the fourth picture is? Sar. Apa ya? Burger. Burger Por, bukan burger. Oh, sawan, Pak. Kira ini contoh dari apa ya? Tahu nggak Pak? Berkedelang gitu. Tahu nggak nomor 4 kira-kira? Oh, sepak. Bukan, maksudnya dia Soalnya ada ceweknya lagi. dia contoh paper apa sih? Contoh promotion about apa? Ini ya Pak, promosi salon. Pak. Nabil, mungkin pamflet, banner, leaflet atau brosur? Kira-kira apa nih? Oh, itu mah biasanya brosur. Brosur. Iya. Oke, Soalnya ngelipet. Oke, thank you Nabil. So let's cross check. The best answer is the first pictures is brochure, the second is banner, and the third pamphlet, and the last one is leaflet. Ayo, siapa yang salah? Saya Pak. Leaflet apa? Ayo, masa nggak tahu? Udah dijelasin loh. Nih, kita coba ulang lagi. Banyak kamu salah, cewek yang benar. Kayaknya ya ini yang baca tentang leaflet, ya nggak teman-teman? Bukan. Pak ya. Oh bukan. Kita bahas di rumah. Saya itu. Oke, jadi yang lupa nih, leaflet itu dia pakai art karton atau paper, dan dia tuh punya 2 atau 3 lipatan. Masih kita lihat tuh dia punya lipatan kan, ya kan? Dia cucuan. Nah, di sini dia pakai art paper atau art karton. Kayak gitu. Gimana Nabil, ngerti? Oke, siap, mengerti. Oke. Lagi makan Pak. Okay, class. I think these materials today is enough for us, and I hope this material you can know about the definition about the banner, pamphlet, leaflet, and banner, and know about the differences of them. Thank you so much for your opportunity. Thank you so much for your attention.
The task I will send you at 12 p.m. via WhatsApp or via Google Form. And thank you so much for today. I'm honored to meet you. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.